alors ne balma nyakuma segu tungara les politologues de binyara ko mbalima o nouvelle duma mi nyonti ngina san kono nouvelle duma de bena fo onyana bi mbalima o bié lundi 2 mai 2022 nouvelle duma folo folo jumenye président Assimi Goïta ya français ni anga accord mali français tché muma to ko français be toya français ya accord mi signé uni an nyongon tché français genen ko fede o accord yo président Assimi ko accord te mali ni français tché blin ka bana pew ka dati bana bi Assimi lettre ta ka ci Assimi lettre semaine ka ci français ma qu'à partir d'aujourd'hui ko accord te mali ni français tché ko ni ya bani pew balima o ala ka barka do président Assimi la président Assimi indi ka ministre wa ya teke di nyogoma ni ame président wallahi iga barakala ulidu mo shikana indi ka barakala bla nyogona sado kamara be baramike président Assimi ebo de tokota sogel be baramike président Assimi ebo de tokota depuis ala ka do do make ben fait balima o nouvelle duma flana fra jumenye ube kanga surasu toko chinye ko mali surasu ko abetan bi ambe Assimi fotuguni ambe sigika Assimi fotuguni mali surasi fla de wula ko beta bingani wale segere mali armée ka page yere da bla ku ye surasi nunu mine awa obena surasi nunu ubena barada u kan garange mamunda bagluka surasi minena ka meloti kula oba ira ka foko l'armée malienne est républicaine malien anyo de fo onyena wallahi président Assimi ala kana fo ikila anyo de fo bela jeringana de beka Assimi supporter Assimi ka équipe beka supporter Niame Assimi Kamara de do, Niame Assimi Shogel de do, Niame Assimi Wage de do, Niame Assimi Djao de do, Niame Assimi Malien on de do. Ambekan teke di nyogoma. Madi la ofe. Au kanana ni farafarali ko kuma ni watinna. Wallahi ala. Aya unyechi ko beka. Anga jamana ka existence o de be jilabi. Anya lo nouvelle duma mi soro ameno nouvelle duma ameno kala awne ambe jamba la be nyogofe. Ko Assimi lettre chi Francima. Ko Francini Malika akori ka bana pew. Do fana bora anyabe 1 giga do bolé na obe panga purti la ko no ko premier ministre Shogali ko kunta kalama ka foko ani fransika accord be ban ibaro ni ma kala ka jugu goyi kalama la ka jugunde kalama la te ko dronyi falibo de be do kungulo konnana do ko ay ko sente mo ngi ngalike Shogali beni kalama ka tema obeka Shogali ni Assimi ni mbara be ke dugula malimaw ne reba kalama nga be ban yaro ni bitene ma fo nyana de awane segu tungara ba kalama awa Shogeli kumenata fo siente la kani fransika accord ka bantola de flè Fransi kumese ka plan do tracé Mali contre la Shogeli ba yere kalama Shogeli akena foko no ani Fransi bena négocier di Shogeli akeni feredi mais ni Shogeli ki clair ka fo siente ngena Mali jugu Mali denjugu chama ne be siente kono faso chibaga chama ne be siente kono secret d'état Shogeli ba yere kalama ima do bora ka gringa kuma fo siente kono ye mogo dala ka teli kolo satigila ado bora sente kono ba wuru iba ko subaga be wuru chokomi Shogeli beni kalama ka teme bekam Shogeli na Assimi ne beka ni bara mbeka mo de fo yena Shogeli ne Assimi ne ni bara mbeka dugula wallahi ala abe fe Shogeli ka mu fo Shogeli to fo Poutine ga système Shogeli be ko de kebi Poutine ga système américain yu ka service de renseignement bla américain yu ka service de renseignement bla ko irisu bena ta Ukraine attaquer Vladimir Poutine bora ko tienta la ko américain be ka galon doro alila kale tena se Ukraine ma ama Ukraine attaquer ya OK président Macron tara irisu fe ko irisu ka sorasi be malla irisu ka président ko aide ko irisu ka sorasi fo ite malla abana kuy ou ça dit que ni irisi système de do Shogeli be irisi système de ke Assimi be irisi système de ke alu ka journaliste yere ya fo ko Mali gouvernement mun fleninge mais to nyina do de be no ou be Shogeli go kala ou tout show la de ubu jo ko bena Shogeli ni ga akoro la au lieu secret d'état de mogote mun fo mbalimaw mena bela jelen kala aw ne ambe jambala ambala me nyogo fait tout de suite Mali jara bisa malien aw beka Mali jelu Mali araperu aya Assimi fasada de aya Assimi ni Shogeli fasada de wallahi ni nouvelle dumambadi mena nouvelle kala ayo malien farasi gene mun fleninge awa kele kura de bena damene ambe ban tege de nyogoma Assimi karala ka farasi gen Assimi kelentere Assimi ni Shogeli de do Assimi ni Wage de do Assimi ni Kamara de do awambe ni bede de me nyogo fe ka yele denangolo munumbe nube fe ka ni farafarali aw kunu la me aw toyi ibaro do shia ira te benfe maka tiende fo nyana koyi ibita so do moke ou kume jahiliya ke hali jamala sale do shia abe do ka famille de la quoi ou te bembe ororo ou ta fe
abe do chiar la abe do bokolo de fanana me ka tien de fo onyena asimi kelen teka kelen ka koy awa mali surasu kelen teka ke an peplu an kono jeya asimiye an kono jeya ni transition an mu deme fi sabili ala kama mbado colonel do be no olube zegi zaglata ne ngabo be law ko jagomani nga nyine mina tona ayredi na yaw sigi janfa tien oni fona abe dafiri awde dala mais asimi mbifu colonel munu ba barala ko ka sugeli gen aw eshuira koy segute do ka jela koy wala mbe dan woro dorla parce que ibadon sorasi ke kuma mancha ko mbaka cheri fara asimi ba yere kalama de asimi ka kigunde oro to ni asimi kunta kumbe sugeli gen samba soranga fembe nyakamina tuguni parce que yo de ke chek mudibo jarala donc balimaw sugeli de ni bara beke ani asimi ni sugeli de ni bara beke dugula kabam pew bara bengena wa bara bana ko imbalimaw anya metuguni kanga surasu be ka nyono marala kanga surasu be ka jahanama tasuma de da terrorisu kun mbalimaw anga surasu be ka frapu de kebi nyono marala jadiso boliko jugu utara ka taka segu dugu do be ka ta o pondo kari folo anga armée hélicoptère mbe sanfa avec hélicoptère duru bobi ou be nyono marala ou be munumunina ou be ka jahanama tasuma de sans perne de jigi jadisu kambi amba fo biko tare mbalimaw amena fen to pe prévu boka ira awla awa oni nyamogo ba atara agoko Mali Burkina Faso Guinée koluka élection organisée koluka taka ka bo fangala oni nyamogo ba do fo Antonio Guterres ni oni nyamogo ba di atara Ukraine ni chenye oni nyamogo de atara irisu fe ko irisu ka frère sugu beke ko ka ministre ka contrat ka renouveler irisu de ko anga surasu ma ko ni France tise ka budget Mali da asimi aka kan swasi ka bankoyi aya raje français yere ka ora temen ko fe ka bala mbalimaw amena fem bela jelen kala de ce jour le Mali a notifié à la France de la fin de l'accord de coopération militaire entre les deux pays et des accords sur le statut des forces donc ko asimi lettre français ma quoi à partir d'aujourd'hui Francis Sorasu ni Mali Sorasu ko coopération be ka bana pew ko coopération tani ñongon ceble ka be bana pew ko c'est terminé asimi ala ka barka do ila malien ni wati de fra ñongon kan wati de cece ni boyla ka fo Francis ma ya bejigi abaro yu jigi ntugo mia yu yerama o de bla ñongon na ima ali sema mo ne be ka yafa sema ma elebelu munu ñanga Sorasu da ku kantege ne se wutu ngara yafa le me malien be ma aw malien be ambe ka yafa ñongon ma anga jahiliya mogo munu me jahiliya la ka dabla ala yere kama mogo munu me tangin nante tangini wakati cece ni kuna bambi kuntege segu ka danga ulembe de billahi taala segu ka ala ka baraka do la segu ka ko France be malo France malo la segu ka ala ka baraka do awla wallahi billahi malion akera afora awa kera fana ambo fana la Mali armée ya ira ka fo ko l'armée malienne est professionnelle Mali surasi fla de wulila bi kata kenyeba ko be taka bingane wala ta ko nyesi mogoma minna ku lebu Mali armée ya blaka page sanfé ko Mali surasi do bora kata ko langolonta armée ya ka page e mufo des caporaux de la garde nationale ont tenté de poser un axe odieux inacceptable à leur actif. Cette action a eu lieu à Darou dans le cercle de Kenyeba. En effet, ces deux caporaux se sont fait passer pour des gendarmes. Ces malfrats ont été recueillis par les vrais agents en service à Kenyeba. Ils sont présentement à la disposition de la gendarmerie pour besoin d'enquête et d'autres dispositions utiles. La hiérarchie militaire continue les investigations pour situer les responsabilités. Mbalimaou, Mali surasi fla de wulila. Ibaroni jamakulu franyogon kan. Vagabond bala. Asimiya ira de ko vagabonte do Mali armée la bli. Asimiya ira de ko kalabanchite do Mali armée la bli. Asimiya ira de ko mogo nyumon, horon, yerawolo, kelekelaw, ko de be do Mali armée la bi. Anya be do be ka sebe commentaire la ko Mali ga wariko. Aïta dondon sa. Nan na me komi ka antise ko fo Facebook sanfé. An ne be ko do kalama netono fo Facebook sanfé. Ni accord kani France ka accord bana ne ba kalama avec kalo kelimbo ka foko accord tena renouveler pli. Ne se gutu ba kalama mais ma fodi. Do dabara klaru yela. Do tara sente ko ka kina fo sugeli ta kalama. Sugeli ba kalama ka teme alolu mo ka. Donc ka fo onyena sugeli ni asimika barad glané des résultats bolé flé. No ye France geni yede. Ou ya glandi mais Mali djugu de ka sat sente kono segoli ma songa a divulguer. Nan kun girna ka fo sa dogole ne be ko. Ni sugeli kun girna ka fo amena nga war glan ambe bo CDAO la amba keta ngo Poutine système de dou. Poutine ga système de dou wallahi billahi. Et moi, il y a président. Na faral piqué gauche avec ta droite. Il y a président de kuma fort.
anabe mun ka o te kelenye abe ko de ke tubabu la awa ya français wele ka journaliste ko Mali ko Assimi Goïta e Poutine di ko Assimi Goïta ko e Poutine signor di aw na nga jango woro la me nyogo fe mbalimaw aya ke to de donc ame munya fo bela jele ngena u ye gendarme do mine u ye anga caporal anga fenge garde nationale mo fla mine olu kumbe fe kata bingane wale de ta kala a nyesi bela jele ma donc malien ama fo bela jele ngena ame woro mina ko bi Assimi ni bara munke c'est un prix à payer malien ayate Amérique farala nyogon ka to bebe ka fara nyogon ka bi kata Ukraine de mebi to bebe ka fara nyogon ka bi ki nyesi Mali de contrôle la bi aywa Assimi kene France gende an Malion de kan ka fara nyogon ka sanka Assimi de messi san nan kele la dron jugu be do ani nyogon che fen kele ye fen nyogon na goshi ye fen nyogon dogo ya ye anga bo logique kono ni ay nebe dimi mo chamakoro ali ti inyada la je che ni nana ni farali ko kuma ye ibena segu tungara joli soronya awan bi goshi mbe kode kan garange mamunda baguluka che sitana nga kele chiambolo bli arasbati mun kana 2017 che sitana kibo keble an ke kumani kabe France gain 2017 arasbati nana la lutte contre la corruption député zone président zone ah non ni ministre ni nyagami ke ya fait kanga kele betinge do be fera no système kelinde ate mo son koy egre sari ne be woro mina sa ne kumune ba ko lemuru kumunde che ante bloco blé che sibulo blé ni mu ga piangini tiga piangini mo ko sitena galon tige peplu ya kibiga piangini ke ambe be yuru nunge kerefe boy ala Assimi baka panunge kerefe bebi ga konunge mais muye kele Mali jo woro nye muye ka France gay woro nye uyanga priorité di awa che sitena mana kodo an singoro kibo che Assimi ni sokali bolo be nyogon bolo di fo fini bo fo nerebo mbalimaw mena vidéo do ira aula c'est vraiment choquant parce que an yɛrɛ ka sɔrɔsi dɔ de minɛna Assimi y'an ka sɔrɔsi dɔ minɛ k'a fɔ k'a taara bingane wale de kɛ o b'a yira ko l'armée malienne est républicaine Assimi tɛ tulonkɛ la dɛ an bɛ ka Mali kura min ɲini Assimi bɛ ko Mali kura de ɲini k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma donc ka ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ si kana décourager bɛɛ k'i cɛsiri kɛlɛ in na kɛlɛ in bɛ gagner mais kɛlɛ in gagneli ani France bɛ se ka san 10 kɛ nin kɛlɛ la hali Assimi mana bɔ présidentiya la nin kɛlɛ in bɛ continuer parce que do akiliba o numbara de sanfɛ do be fɛ ka na don politique kɛlɛ de la san do ka mouvement jɛkulu u be fɛ ka kɛ politique tɔn de ka mɔgɔ dɔw la gosi olu ka yɛlɛ sanfɛ i b'o kɛ n'a ka sɔrɔ jamana de b'i bolo an tɛ o ja cɛsi bolo hali n'a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'i kɛ ala de k'i bato an b'i sama an b'i gosi k'i fofo i bɛ bu ni bɛɛ fɔ bilayi an tɛ hinɛ i la cɛ si t'a kɛ k'a bɛ ɲɛ i bolo bilen cɛ si tɛ ni sigi an kunkolo kan k'i bɛna an kunkolo ɲagami k'an bɔ an ka Mali libération sira kan k'i bɛna don kɛlɛ fu dɔ kɔnɔ cɛ n'i y'a kɛ segukaw ka danga b'i minɛ a ma kɔrɔbɔ koyi awa Assimi ni Sogɛli olu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ala sago aw sago n balimaw an bɛ ni image yira aw la a tun ye temps dɔɔni ta ala an bɛ kuma la yɔrɔ min na sisan nɔ là où je vous parle Mali armée bɛ yɔrɔ min na Mali armée bɛ ka terroristes gosi ɲɔnɔ mara la terroristes taara baara jugu dɔw kɛ n bɛna obligé n b'a yira aw la mais yan'an ka taa ɲɛfɛ n balimaw an ka balimacɛ ka kuma lamɛn yan nɔ Fɔnba malien bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Fɔnba kun CNT la an ka ɲɔrɔ lamɛn maintenant ne min fɔ mɔgɔ fana ɲɛna Assimi ne tɛ na kɛ fitiriwale Sogɛli ma parce que Sogɛli y'a ka vie de sacrifice ka taa devant les Nations Unies n b'o f'i ɲɛna o homme politique tɛ Mali la min bɛ se ka Sogɛli ka ni ɲɔgɔnna kɛ fana bɔra ne Fɔnba la ni ne tɛ n b'o fɔ de ka nɔgɔ b'o la ni ne Fɔnba tɛ homme politique tɛ Mali la min bɛ taa Sogɛli ta ɲɔgɔn fɔ o tɛ yɛrɛ fɔ ye dɛ a tɛ n'i y'a dun fɛn ma o bɛ taa kuma yɛlɛma n'i y'a dun cɛ nin discours ka farin dɛ an t'a yɛlɛma dɔɔni a tɛ non mais o tɛ se o ils ont peur e ka dɛmɛ isam no donc ni yan balimacɛ Fɔnba de ka kumakan yan yɔrɔ la ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka fɔ u ye Fɔnba ɲininka k'a bɛ ka Sogɛli ka kɛlɛ kɛ k'a tɛ ka Sogɛli ka kɛlɛ kɛ dɛ balimaw français fana mun fɔ an b'o yɔrɔ fana kala an b'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ la France. Regardez ce qu'est la phraséologie des communiqués. Donc, balma on va keto de, ou bien que ma vidéo saboter quoi. Ils sont en train de saboter ma vidéo. Donc, problème tala, anga ni yoro la jesano. Ou bien que moun fo, ko Poutine ga système, Rissou ka président ga système, ko Assimi be kodika, ango yoro la me. La France. Regardez ce qu'est la phraséologie des communiqués de la junte malienne aujourd'hui. C'est une junte poutinisée. Jusqu'à son expression. Vous prenez un communiqué qui sort des officines du Kremlin, vous prenez un communiqué de Assimi Goïta, le colonel qui dirige cette junte, c'est du copier-coller. Même déni compulsif de la réalité, même complotisme, même exécration
irraisonnée de l'Occident, qui devient le principe de tous les maux, etc., etc. Donc, attention, Poutine est extrêmement populaire. Un pays comme l'Indonésie, qui est quand même le pays... Donc, balima obala jele nye sa ko Assimi Goïta kera Poutine de. Ko Poutine be système mun ke. Ni ya yininga komina ati claim ko fabi munumuno kerefe de kito ki ke gawaye quoi. Ko donc Assimi kungolo kan trop. Non, président Assimi ala ka baraka doila. Malien anga ke ben fait. Ben trop ne ba to amise ka Mali libéré bi. Wallahi ala. Mais tangina de no tangina fe de bena kibini tangini ke ko ka farali ke ire ka intérêt personnel la. Nambe kode kan garange mamunda baguluka. Cheshite na ula. Munu be mogogo kala ula. Parce que ba do hakili ka dogon quoi. Ne be do la je ne ta do be ube respirer tugo min quoi. Mali de tambolo bi ambe ka Mali ngini ka kantai bi. Na klara nange Mali kantai domina na kada yo ay Mali na kada wiye ay nyogon fara. Mais en tant que Mali ma kantai bouge pas, Choguel te bouger, Camara te bouger, Ouagué te bouger, Mogoshi te bouger. Anga gouvernement ambe takani nu gouvernement di fo finimbo fo nerebo. Chesi na odegele maka piangin na atengini ntoko ala de ni abanebi parce que do ni conscience ma si sokili ngono do ere ils sont nés inconscients, je te dis, et malhonnêtes. Malhonnêteté be do koliji red la abuda ou be ji mi malhonnêteté horon colonial be do miniji la horon colonial ni hakilin tanya abe do hali koliji la ayeta kidali dugu do labi ayeta tomoutou dugu do labi ayeta mali centre labi ayeta la je mogo be bi utali dumunu soroka ke mogo be bi jadi sou de jolembo kuka fembe tien ubulu anga ngolu de cap o ka hake bengini kadama nan klaro la kuma mina ambe nyokon forogo bo mais ali arjana daile hasidi nyango mugo nganinge jugudo bijo ko non ko ngana to ko segu tungara ka do arjana kono de uba do ba fe ko ala kan bebla jahanama kono konte fe segu tungara de ka do arjana kono sari ke juguya dante ki yere kele do taudi awante biologique kono am bloku fe fe kala arasbati am bloku minke kana anga Mali libération kele tiambolo kana ni corruption ko kele ni fonyi che ba boydala bilay talay tagaga kele ke kerefe mais anti chesila me ambe mu no fe sandro Mali ka libéré o da nga priorité bi ay pays du meka corrompilité France corrompilité Amérique corrompilité et corruption la lutte contre la corruption ye mogo shinsina ka matin midi soir France ka mogo didu ala sabu au sabu meka tiende fo nyana koy en cité zone fait am cité zone fait mais anga priorité munye bi o jamana inde ka di amabi amogo bodi folo la yana nganta do anga tanda do woglo nga ni fona donc balimaw ambe Assimi fo yangorola aywa français ka tieni fo de o temene ko fe ka bala anga nyorola me folo la France. Regardez ce qu'est la phraséologie. Donc, anga nyorola je la France. Regardez ce qu'est la phraséologie. Ne be vidéo de la quoi. Ebe ga ne wole mbe vidéo direct de la tanto. Ebe ga wole te ga dabla. Eta tonin clara vidéo la amna kuma we. Ijo nga ato nganti ki bloquer folo quoi parce que avec un toro donin quoi wallahi. Voilà. Ma fe na ngodo hakili mai. Do te fen dongoy. Mo be ga fina ga be direct te ga fama. Donc balimaw ala ka hakili nyuma ndambela jelema. Ne segu tungara nete mogoshi kontrola mais nete jahili de fait awante jahili je fanala awante nafigi jela parce que ni aye farafina ma avancer bi ni aye amblara be kofi kan be jasi kan be bla be kofi ka shia be bla anya do werete koy ante nyogon fe ante nyogon deme awa farafarali kadanye awa ben kanga fara nyogon ka karsa deme wala bila do be mogo do be na toron kana kumando do akoro e ma do manga me ko non ko opération espoir ko escroquerie de don ka surambe ka surasu de deme réseau nga bébé don angam pa woro ko na fatula an nisonja lemba de bebi malien aya nisonja aka tekere fo Assimi ko aka tekere fo Choguel mo ko shikana décourager kelen flene wallahi ambe ka kelen gagner bi kelen ba victoire de la bi kelen ba ban oro de la bi donc ni kelen sera ni niveau la dron mo ko shikana bi mo ko ka piège kono nunu be ka dabo kamade ka jandanya ko la lutte contre la corruption mo ko shikana biya jokoro de donc balima o mena fendo ira wala rapidement yananga tanya fe awne anga janga naje yaninga atoni jefolo
surasi minnu ye baara jugu kɛ u lebulen de filɛ tantôt surasi minnu ye baara jugu kɛ dɛ c'est pour que ka yira aw la ko Mali armée kɔnɔ éducation de bɛ c'est à dire que discipline de bɛ Mali armée kɔnɔ diɲɛ armée bɛ nin bɛ kɛ dɛ mɔgɔ kana t'i profiter dɛ faso den jugu dɔw bɛ taga faso den jugu dɔw bɛ taga ayi ama ye Mali armée bɛ ka nin kɛ Assimi ka armée fa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Assimi ka armée a dɔw ye tellement u tɛ transition fɛ u bɛ taa fɔ ko Assimi ka armée nin ye Mali ka armée de nin tɛ Assimi ka armée Assimi nana armée sɔrɔ awa Assimi bɛ taa ka armée to mais ni Mali armée ka ko min kɛra mun man ɲi dɔw bɛ pressé k'o bila di e tɛ ko k'Assimi na i bɛ ko k'i yɛrɛ dilan i bɛ ko k'i ka jamana dilan c'est pour ça n b'a fɔ na farafin man ɲi dɛ farafin ka intérêt nɔfɛ ala b'a ba saraka farafin dɔw b'u ba saraka wari nɔfɛ farafin dɔw b'u muso saraka wari nɔfɛ farafin dɔw b'u den saraka wari nɔfɛ ni ala m'anw jasi a bɛ jɔn de jasi cɛ ala b'an bɛɛ fɛ koyi an de t'an yɛrɛ fɛ koyi farafin de bɛ kɛra ka mɔgɔ faga wari nɔfɛ bilahi talahi tɔw ta tɔw ɲɔgɔn faga wari nɔfɛ dɛ tɔw bɛ anw de faga wari nɔfɛ tɔw bɛ farafin de kɛ a y'a lajɛ dɔrɔn o ni ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres a taara Sénégali Antonio Guterres n'o o ni ɲɛmɔgɔba ye a taara Sénégali a taalen Sénégali o ka sɔrɔ yana ka taa Sénégali a taara Risiw ka dugu la de ka taa fɔ Poutine ɲɛna ko ani MINUSMA ka contrat mun bɛ yen nɔ ko Poutine ka fɛɛrɛ kɛ ko ka kɛ o ni ɲɛmɔgɔ bɔra Risiw fɛ dɔrɔn Poutine ko Assimi ma ko an tɛ fɛ ani Faransi ka baara kɛ sisan ani Risiw de bɛ ka coopération kɛ sisan o ye bonne nouvelle ye o donc an b'a fɔ an balima sema mɔgɔw ɲɛna u n'an ka ɲɔgɔn faamuya ne maliyɛn bɛɛ ka bɛn o de ka di ne ye hali Arasbati n'a wulila ka Mali défense ta bi ne bɛ Segu Tunkara bɛ Arasbati n b'a fo mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ koyi mais denangolon de tɛ se ka ne Segu Tunkara faamuya fo ka diɲɛ wuli o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ min bɛɛ bɛ ka ne kɛlɛ ko bɛɛ denangolon ye dɛ dɔw ta ye fili ye mais depuis ala ka diɲɛ da depuis ne kunkolo yɛrɛ réseau ka dɔw ma kɛ ne fɛ parce que fɛn minnu ye kelen olu de bɛ taa ɲɔgɔn dɛ barikaden o ni barikatan den olu tɛ se ka taga ji olu o tɛ se ka kɛ o de la ka kɛ yan aw de la ka bani surugu ye teriya la n'i ye bani surugu bila sansan kɔnɔ kelen bɛ kelen dun fɛn minnu tɛ kelen ye u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye mɔgɔ fila ye kɛlɛ la dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔ de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ 8 ta ka fila di dɔw ma dɔrɔmɛ 10 dira kan fila e duuru ne duuru où est le problème e ko k'e bɛ Mali fɛ ne bɛ Mali fɛ o kɛlɛyɔrɔ t'o la o c'est-à-dire dɔw ye Mali ko kɛ taɲini yɔrɔ de ne tɛ taɲini na dɛ n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni bonne nouvelle de bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen na ko des hélicoptères aperçus dans le ciel avoisinant de la ville de Nyono. En effet, les gens s'inquiètent ont entendu des tirs. Mbalimaw. Ko an ka hélicoptère minnu wulilen bɛ ka taa djihadistes nɔfɛ u bɛ ka teriw kɛ non hali kilomètre 10 i b'a mankan i b'a marifa dɔw ci kan mɛn a marifa n'u goronna fa terroriste dɔw b'u bɔnmɔsi tigɛ donc an ka armée bɛ ka monter puissance de la bi mais ni jɛkulu fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen o man ɲi donc an ka sɔrɔsi fila min ye baara jugu in kɛ u dégagera ka bɔ yen u b'a yira k'a fɔ ko discipline de bɛ Mali armée kɔnɔna na donc hali Amérique armée mɔgɔlankolonw b'a kɔnɔ Faransi armée mɔgɔlankolonw b'a kɔnɔ diɲɛ armée bɛɛ mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔlankolon bɛ yen hali Irisiw ka armée mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen hali bɛ den min bɛɛ wolo a bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ donc ka yira aw la k'a fɔ le fait que an ye Faransi gɛn sisan Faransi ni jamana fɛn fɛn ka di u bɛɛ b'u ɲɛsin Mali de ma sisan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna donc n'an bɛ fɛ an ka gagner kɛlɛ in na c'est très simple an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila n b'o conseil de di bɛɛ ma manamanakan fɔw an k'o bɔ an senkɔrɔ dɔw man ɲi quoi mais bɛɛ b'i yɛrɛ yira quoi n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ yira Segu Tunkara sigilen bɛ dɛ mais bɛɛ b'i yɛrɛ yira wa bɛɛ b'i jogo fana yira ne kɔni bɛ Assimi kɔ awa ne bɛ Sogɛli kɔ ne tɛ Assimi mɔgɔ ye ne tɛ Sogɛli mɔgɔ ye ne b'u fila bɛɛ de fɛ moi je suis un rassembleur n bɛ o yɔrɔ fɔ depuis ala kan da a ye taa n ka vidéo kɔrɔw lajɛ Arasbati tagali mun kɛra Faransi ne Segu Tunkara de téléphone ta ka ci Mandela Cissé ma n ka Arasbati wele n ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n ka mɔgɔw ba nɛni dabila Arasbati ye mun kɛ k'an jaabi a kɔ kɛra mun ye a ma dogo mɔgɔ si la i b'a dɔn Mali jeunesse nin filɛ ni mun ye tɔgɔ ni sɔrɔ dɔrɔn u bɛ kafa ka yada di u bolo k'a bɛ se ka bɛɛ dun mɔgɔ si tɛ se ka maliyɛnw bloquer bilen hali ne mun filɛ ka kuma bi ni ne commencera ka dɔ naga ko la dɔrɔn bɛɛ bɛ ne bila hali mɔgɔ duuru tɛ na ne ka live la a ye taa dɔw ka live lajɛ mɔgɔ min bɛ suya ala tɛ 200 personnes bɔ parce que mɔgɔ tigɛr'u la de ni mɔgɔ tigɛra ne Segu Tunkara la don o don bila ne ka vidéo partage tɛ hali 20 partage bɔ mɔgɔ bɛ pɔrɔn dɔrɔn ci dɔrɔn ka tɛmɛ c'est pour vous dire que ne bɛ ka fɛn mun kɛ ne ka cɛya tɛ quoi ne bɛ ka kɛ hɔrɔnya ni danbe de kɔnɔna na ne b'a dɔn fana ni ne ye sira bila don min na ni n'a ka sɔrɔ ne bɛ nkalon kan aw na bɔ a kalama don dɔ la o n'a ka sɔrɔ ne bɛ ka Faransi gɛnni mun kɔ n'a ka sɔrɔ nkalon b'a la nkalon tɛ ne ka Faransi gɛnni na dɛ depuis ala ka ne da ne ma bɔ logique kan o de ne fana ka kɛlɛ donc ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka priorité ye fɛn mun ye bi an ka Assimi dɛmɛ dɛ
Asimi demeni korote kataka Asimi kerefe moko do kele de. Asimi ka dana de be Choguel ka. Choguel be Asimi de ka bara la. Awa Asimi ni Choguel de be ka bara ke ɲɔgɔn fɛ. E ko kebe Asimi fɛ kete Choguel fɛ. O koro kebe Faransi ka bara la. Non, fura foyi t'o la. E Faransi ka barakɛla di. E Faransi ka agent di. Bilay talay. Parce que do klo grina ko nya gri. Do yɛrɛ donna manamana kan fɔw la. Do fana ko an ka armée be ka fagali kɛ. Mali armée kelen de b'a kɛ yan. Amerique armée t'a kɛ yan. Donc ala ka baraka dum balla. Mali ma an bɔra ka ni vidéo de kɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na. Mais ko an ka pont dɔ be nɔ. Ko terroriste taara ka t'o pont kari dɛ. N bɛn'o pont yira aw la. Balimaw, ko Ségou dans la nuit du 1er au 2 mai, les djihadistes ont saboté l'explosion des principaux ponts qui mènent à Madina Croix, Nyono, B3. Les djihadistes ont tué un civil dont les villageois restent toujours dans l'attente des femmes pour être inhumés. Balimaw, a photo flène. Djihadistes taara ka t'aw ka pont min kara a pont photo flène. Anyata la. Voilà. Mais un hélicoptère ou là. A fera droit qu'à sur Asimi be chez Sogo Yimina droit. Asimi ko kanga sur Suka Wuli ko kataka Malien sauvé 100. Donc on a sur Sou de Wula ou Talembo là. Donc Malien beki concentré. On a Asimi demain on a sur Sou demain. On a bo woklon dans fola. Na me mo mi kono ko Mali libéré là. Mali libération ma hali damine folo. Na me Malien ko Mali libéré là. Wallahi Mali libération ma damine folo. Mo foka no bula pew. Donc ni chesiri wogati ni kelebe sambina ni dambo fo anyana bide. Wallahi ni ma teme sambina na beta fo sambiduru la. Donc de grâce ni mu ma ka politique kele la ayanga premier ministre toy. Ni bi ka politique kele tiga parti sigi parce que anyebe mouvement chawana do be fe ka ke parti politique de kataka surasu deme. Mais olu te fe Choguel gaye, olu be fe Choguel ni M5 de ka den kerefe. Anyabo aw be jala mais ni to wogati ye. Surasi colonel munu fana bo o barala. Oro ko so ngama ngo surasi ke kuma mancha. Parce que do bolo do bara sa ambe élection de préparer ça bara ma hal damine folo na ye fara damine dongo do ni fanga ma klana ka shibon teke kono na ye fara li do nyonte dongo do ni fanga ma klana ka shibon teke kono ala ka baraka do malla akambe